चीमा से सियासी गुफ्तगू हुई। मुशर्रफ साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुशर्रफ साहबा, आप रुकने सूबाई असम्बली होने के साथ साथ पीटीआई की पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलाआत भी हैं। इतने बड़े सूबे में नुमाइंदगी करना उसको एक जिम्मेदारी समझती हैं या एक बोझ समझती हैं? नहीं, बोझ तो बिल्कुल नहीं समझती, और हमेशा पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी लगाई है उसको बिल्कुल मैं एक एक्चुअल ज़िम्मेदारी समझ के ईमानदारी के साथ उसके साथ जस्टिस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा गया है कि ख़वातीन पोजीशंस लेने के लिए दे आर मोर एग्रेसिव, और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो जल्दी से ख़वातीन बन जाती हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं कभी भी किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट माई इनर सेटिस्फेक्शन। अपने काम के सिलसिला में मैं कभी नहीं बनती कि मिसेस चीमा तो बेगम साहिबा तो ये तो वो, नेवर। उस वक्त मैं एक वर्कर हूँ, एक मज़दूर हूँ। लॉन्ग मार्च से एक रात पहले चीमा साहब की गैर मौजूदगी में आपके घर पर पुलिस ने रेड किया और आपने बड़ी जवां मर्दी से हालात को आपने फेस किया। इमरान खान की टाइग्रेस में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? उसमें इनफैक्ट मैं भी नहीं थी, घर पे नहीं थी, मेरी सिस्टर थी और बच्चे थे। मुझे पहले ही इतलात मिल गई थी मुझे लाजमी अरेस्ट किया जाएगा, और मेरे पे बड़ी सीरियस अटैम्प्ट्स हुई। तो जिस वक्त हमाद भाई के घर पुलिस आई तो मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। मैंने कोई पैकिंग, कोई कपड़े नहीं, चप्पल में थी, जस्ट मैंने अपना हैंड बैग पकड़ा, मैं और जमशेद। हम लोग इनफैक्ट निकल रहे थे तो पुलिस आ रही थी। मोस्टली लोग, आपको पता है, दे लव टू बी अरेस्टेड के विक्ट्री बनाई तो वो एक हो जाता है। तो हमें चूँकि कन्वे हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी अरेस्ट नहीं होना, और मुझे ज़्यादा प्रेशर था कि अगर मैं अरेस्ट होगी तो ये सारा मीडिया मैं मैनेज कर रही थी, सारे ज़िलों का, और एक पूरा प्लान बनाया हुआ था ABC करके। फ़ोन सबसे पहले इन्होंने ले लेना है। सो आई मेड इट पॉसिबल कि मैंने अरेस्ट नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। आपको पता, लोकेटर लेके भी ये फिर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रही। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मेरे घर से वीडियोज़ आ रही थी तो एक मोमेंट के लिए मैं थोड़ा इमोशनल हुई, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। अगले दिन मैंने ये अपने घर में इंस्ट्रक्शंस पहले सबसे दी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अरेस्ट भी हो सकती हूँ, और सारा मैंने गाइडलाइंस दी हुई थी कि किस किस सिचुएशन में बच्चों को क्या बात बतानी है, क्या नहीं। और नॉर्मल जो उनकी रूटीन है उसको बिल्कुल भी घर में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये मेरी वाज़े इंस्ट्रक्शंस थी, जो मर्जी हो जाए, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मेरे बच्चे जब स्कूल गए तो पीछे जब डाले ने फॉलो किया ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है मैं भी अरेस्ट हुई थी, लेकिन मैंने फिर आई वाज सक्सेसफुल कि मैं निकल गई। तो हुआ ये कि हमें ये जब अरेस्ट करने लगे तो हम अपनी गाड़ियों से निकल के ऐवान अदल के पास, हम पीछे लॉयर्स ने रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी प्रेजेंस में अरेस्ट हो जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती है जी। वो मुझे और चीमा साहब को अपने साथ ले गए। देन दे डिसाइडेड, और उन्होंने प्लान किया अपनी तरफ से, सुपर प्लान के जी अगर हम लॉयर्स की बस में बैठ जाएंगे ना तो हम इजीली निकल जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ पीछे, हम लॉयर्स की बस में बैठ गए। आगे जो कुछ इन्होंने धावा बोला, चीमा साहब को भी खैर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इवन तशद्दुद भी किया। हमें भी मेल पुलिस अरेस्ट कर रही थी, मैं और मेरे साथ कोई 6-7 फीमेल लॉयर्स थी। तो देन मेरी अकल ने काम किया। देन आई सेड कि आप लोग, मैंने उनके वो पढ़ लिए टैग्स, अगर आप लोग हमें अरेस्ट करेंगे तो आप लोग कैप्चर भी हो गए हैं, तो फीमेल पुलिस के अलावा हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह आई विल फिक्स यू, कर लो आप। उस पर वो घबरा गए, तो वो अपनी फ़ीमेल पुलिस को जब लेने के लिए गए, उतनी देर में मैंने लोकेशन शेयर की विद मीडिया आ गया। मीडिया को इंटरव्यू देते देते हम बाहर निकले। बाहर निकल के फिर जी हम भागी, एक कब्रिस्तान था, उससे होते हुए फिर हमने उसके दूसरे दरवाजे से चिंची लिया। बत्ती चौक तक तो मैं पहुंचने में कामयाब हो गई। आगे से पुलिस, जैसे बॉर्डर पे नहीं जंग हो रही हो और वो आ रही हो, अब आगे से पुलिस इस तरह से आ रही, मैंने कहा ले जी, उधर तो कुछ भी नहीं था जितना वेलकम इधर हो रहा है। शेलिंग हो रही, बुरे हाल। फौरन उसने रिक्शा मोड़ा। शेलिंग बड़ी वर्स थी, उसे एक दफ़ा आंखों की और आपके लंग्स की बस हो जाती है। खैर वहाँ से फिर हमने एक घर में जी पना ली। कोई मेरा मिशन इम्पॉसिबल कि मैंने अरेस्ट नहीं होना। फिर मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी। देन आई शेयर्ड माई लोकेशन अगैन। तो वन ऑफ आर, हमारे हल्के से हैं, एडवोकेट हैं आतिफ चौधरी साहब, उनको वो लोकेशन मिली। ही केम ऑन बाइक्स पे एक ग्रुप पूरा आया। तो उन्होंने कहा बाजी गाड़ियों पे यहाँ से नहीं जा सकते, तो चीमा साहब की तरफ से हमें मैसेज है कि बाजी को किसी सेफ़ जगह पे पहुँचाओ। क्योंकि मुझे ये प्रेशर था कि अभी मिड डे है और अभी सारे दिन की एक्टिविटी, और अगर सारे ही अरेस्ट हो गए, किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। मरियम नवाज़ कहती हैं कि लॉन्ग मार्च करने वाले ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही?
کہ مریم جو ہے نا جی، مریم کی لائف میں اسٹرگل نام کی چیز نہیں ہے. زندگی میں جب آپ کے پاس ڈیپتھ انسان میں یا عقل میں کہوں گی وہ تب آتی ہے جب وہ کسی ایک پروسیس کے تحت اوپر آیا ہو، ایکسپیرینس ہو اس کے پاس. اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتی، جو اس کی بات ہوتی ہے کیسے جیسے کوئی اینگری ینگ لیڈی والا ایج کے اس حصے میں شی شوڈ بی میچور انف. اور کراتے پھر رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ لوگوں نے وکٹمائزیشن کی ہے، ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز کرائی ہیں. فیلئر اٹس ناٹ ہر فیلئر بات کر رہی ہوتی مجھے تو ان کے ایڈوائزرز پہ بھی سم ٹائم یا شاید ان کی مانتی نہیں ہے. 110% اس کی اسٹیٹمنٹس بالکل ان کے اپنے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہوتی ہیں جو اپنے اوپوننٹس کے لیے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اپنی خاندان کے اوپر. مثلا میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی لنڈن، بھاگ کے آپ کے ابا جی بیٹھے ہیں. یو شوڈ ریممبر کہ ڈر کے بیٹھ گئے ہو کے پی کے از ویری مچ پارٹ آف پاکستان، اور وہ اب آگے ہیں بنی گالا. سوچے اس خاندان کے پورے مرد باہر ہیں اور یہ بی بی بیچاری خود ادھر اکیلی ہے. حکومت سے اپوزیشن میں آ گئے. حکومت کرنا زیادہ آسان ہے یا اپوزیشن کرنا؟ ویسے میرے بارے میں تو ہمارے جو جتنے بھی میرے کولیگز ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہنا زیادہ پسند ہے. ایجیٹیشن کی پالیٹکس. اور اب اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ٹائم ہمارا گزرا ہی اپوزیشن میں ہے. جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس وقت ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا، اور وہ یہ کا بہرحال پریشر تو بہت ہوتا ہے نا. اپوزیشن میں ذرا فری سٹائل ہوتے ہو نا، آپ نے صرف چارج کرنا ہوتا ہے، جواب دے کم ہوتے ہیں نا. اس لیے حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے یہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. کیپیسٹی ہے نا جی، انرجی کے جتنے سارے منصوبے ہیں ان کی جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہم نے سائن نہیں کیے، انہوں نے کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو انرجی کے منصوبے ہیں اس میں جو فیول لگنا ہے وہ سارا امپورٹڈ ہے، اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرح. پرائس انکریز ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو کیپیسٹی رکھتا ہے کوئی ایک یونٹ، اس کو یہ 100% کے اوپر نہیں چلا رہے، 25% کیپیسٹی پہ چلا رہے ہیں بیکاز آف فیول کی مینجمنٹ ان سے نہیں ہو رہی، ان بھکاریوں سے. ہم یہ ساری چیزیں مینج کر کے چل رہے تھے، لہٰذا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی آپس کی بات ہے، کوئی اتنی زیادہ یہ ایفرٹ بھی نہیں کر رہے. عمران خان کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی جان کو ان قوتوں سے خطرہ ہے جن قوتوں نے یہ سازش رچائی اور اس ملک کے اندر مداخلت کر کے اس ملک کی خود مختاری کو ڈیمیج کیا. اور ایسا کوئی بھی لیڈر جو صرف پاکستانی ہونے کی اور پاکستانیت کی بات کرے گا، جب تک ہم اس گلے سڑے نظام کو ونس فار آل ٹھیک نہیں کرتے اسے خطرہ لاحق رہے گا. مسرت چیمہ اور جمشید اقبال بچوں کے ساتھ شام کی چائے پر کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں. جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت چیمہ سے کھٹی میٹھی گپ شپ ہوئی. مسرت صاحب آپ بہت اچھا اور فل بدی بولتی ہیں. یہ لہجہ، یہ انداز گفتگو صرف امپورٹڈ حکومت کے لیے ہی ہے یا چیمہ صاحب کا بھی ایسے ہی محاسبہ کرتی ہیں؟ چیمہ صاحب کا زیادہ ہوتا ہے. بلکہ پریکٹس ہی ادھر کرتی ہوں. پریکٹس نہیں، بلٹ ان ہے دونوں میں. یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. جب چیمہ صاحب نے دوسری ملاقات میں پرپوز کر دیا تو کیا اس وقت اندازہ تھا کہ یہ دوسری ملاقات اتنی بڑی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے؟ ہم لوگ فون پہ تو بات کرتے تھے لیکن ایجنڈا واز کپ آف کافی، اور اندازہ تھا بھی اور نہیں بھی، لیکن پرپوز کر دیں گے اتنی جلدی شاید یہ نہیں تھا. بٹ یہ مجھے اندازہ تھا کہ لائکنگ ڈیولپ ہو گئی ہے.